Yeah. So, Sarah, regarding the metta meditation, can we take the family member as the object for metta? For example, the brother, sister, uncle, auntie, like that. Yes, if there no raga, no attach, no raga arise, okay lah. Like like we pay attention to our father. Like I am man, right? I pay attention to my father. I very love, but no worry, okay lah. No worry arise for father. No, can send the nita. Ya. Jadi pertanyaannya kalau meditasi objek metta, boleh tidak mengambil anggota keluarga sebagai objeknya? Jadi mau saudara, paman, bibi gitu ya. Nah, kata saya dong, ya itu boleh selama tidak ada nafsu, tidak ada kemelekatan, dan tidak ada kekhawatiran gitu ya yang muncul. Misalkan bagi laki-laki mengambil objek ayah gitu ya, itu nggak apa-apa selama ketika mengingat ayah kita gitu kan, kita nggak merasa khawatir jadinya. Yeah. So Uddhamananda can send to his father. How about the mother? Mother although no attachment, no raga, right? Okay lah. Like we send Sally also send Pausalogy. Yeah, no problem, right? Ah, Terus misalkan Utamananda itu boleh kirim ke papanya gitu ya. Tapi kalau kirim ke mamanya boleh nggak gitu ya. Jadi maksudnya bagi laki-laki kirim ke mama gitu. Kata Sero, yang penting selama tidak ada nafsu yang muncul ya itu nggak apa-apa. yeah. Misalkan Seale juga kirim meta ke Paus Sedoji misalkan. Ya, tapi selama Sealenya tidak ada nafsu apa-apa ke Sedoji ya nggak masalah gitu. Yeah. When my mother sick, I send a lot to my mother. No, no problem. No problem, right? Ya misalnya ketika Seado mamanya sedang sakit, Seado juga kirim banyak meta ke mamanya, jadi nggak apa-apa gitu. So Visuddhimagga, no advice is for the beginner, no different set at the raga arise. He say in the one story, one bhikkhu, no, he sent to his ex-wife. And then the whole night he has a raga a lot. The bhikkhu sending it to the ex-wife. No? Therefore, seeing the wife's face, this bhikkhu had a lot of the raga. Therefore, so shall not send to the different set. So they have the advice like no. Ya, karena kalau secara Wisuddhimagga di situ dijelaskan ya, kalau kirim ke lawan jenis ya, maka kadang nafsu bisa muncul. Misalkan ada cerita, ada seorang bikhu yang mengirimkan meta uh, pada malam hari dia kirim meta ke mantan istrinya gitu. Nah, masalahnya sepanjang malam dia jadi memiliki nafsu terhadap istrinya kayak gitu ya, mantan istrinya maksudnya. Sepanjang malam keingat jadinya. But even those one by one shall not send to the different set, but Sabha 80 or women at the time, anytime can send to the all women. No, not one by one. All women meaning that every woman are included. No, so bhikkhu can send that all women anytime. No? Like, Tapi walaupun tidak boleh mengirimkan ke lawan jenis gitu ya. Cuman kalau kirim ke lawan jenis yang bersamaan seperti ini kan Sabah Itio ya kepada semua perempuan misalkan itu tidak masalah gitu. Bahkan bikhu juga boleh mengirimkan ke semua perempuan sekaligus.
Hmm. Okay, his question. Next question, Zero. When we do metta meditation, we say, "May I be free from danger," like that. "May I be free from something, something." And then the question is, isn't it by saying "I" reinforce the sense of self? We learn that we must let go of the self, as there is no self. So how to say this body? May this body, This this nama namarupa, rupa. this namarupa. Because Nita is a not paramatha way. The Nita is a compassionate to have to send, compassionate to. No? So I also one kind of the compassionate truth. No? There are two kind of truth. No? There are two kind. One is a compassionate truth. One is a paramatha truth. Yeah. Panyati Dhamma and Paramatha Dhamma. There are two kind of truth. No? Two kind of truth. So Nita is a had to practice a compassionate truth, no Paramatha Dhamma. No? Therefore, even those use an I, there's a compassionate truth. This also correct. This also truth. Samuti Satya. Now compassionate truth. No? So this is also not wrong. Because I is a not self at the time. I is a possession of the we call the being. No, not self. No. Self is the soul, like that. Soul. No. So there are uh two kind of the view, no. One is the possession of the living being, another is the possession of the soul, like that. No. So I is not the soul, like that. Even though we use the I, no, but we not believe the soul. Therefore, Buddha also used no aha meaning the I. No, even Buddha also use the I or mind. No, so I will teach you. Please listen like that. Even Buddha also use the I. No, but Buddha know this I is not the soul like that. No. So therefore, even though you using the I, you not believe the soul. This is okay lah. No, do not worry. No. Nah, tadi pertanyaannya ya, Hmm. ketika kita melakukan meditasi meta, ya kan kita mengucapkan semoga saya bebas dari penderitaan, gitu kan. Jadi di sini maksudnya, bukankah dengan mengucapkan kata saya, semoga saya bebas dari bahaya gitu ya, bukankah dengan mengucapkan kata saya itu memperkuat rasa apa pandangan akan diri seperti itu. Kan kita tahu bahwa uh, kita harus melepaskan pandangan terhadap diri gitu ya karena tidak ada diri. Nah, jadi tadi saya sudah menjelaskan di sini ya ketika kita tidak menggunakan kata saya gitu ya. Terus bagaimana cara kita mengirimkan kepada diri sendiri? Semoga tubuh ini atau semoga batin dan jasmani ini bebas dari bahaya kayak gitu ya. Nah itu nggak bisa karena meta ini dia bukan paramatha dhamma. Meta ini objek dari meta itu bukan kebenaran hakiki. Jadi di sini kita tetap memerlukan konsep sebagai objeknya. Jadi ketika kita mengucapkan semoga saya bebas dari bahaya dan sebagainya, saya di sini itu bukan bermakna pada identitas diri sebagai jiwa itu sebagai roh, ya melainkan uh, ini merupakan konsep makhluk hidup gitu. Karena meta itu butuh konsep makhluk hidup sebagai objeknya, ya. Karena um, pandangan salah terhadap diri itu kan ada dua ya. Satu menganggap adanya roh, jiwa yang kekal gitu ya. Satu lagi menganggap adanya uh,
makhluk hidup ya. Itu juga dua-duanya konsep gitu kan. Tapi tetap di sini kita perlu konsep itu ya untuk mengembangkan meta. Bahkan Buddha sendiri dalam percakapannya juga menggunakan kebenaran kebenaran konseptual ini gitu. Seperti misalkan biasa Buddha sebelum membabarkan Dhamma, Buddha selalu bilang, "Eh, dengarkanlah dengan perhatian penuh, saya akan berbicara," seperti itu. Jadi kata saya ini kan Buddha merujuk pada dirinya sendiri gitu. Walaupun dikatakan demikian, itu bukan berarti Buddha menganut pandangan salah, melainkan Buddha menggunakan kebenaran konvensional ini untuk berkomunikasi seperti itu. Sometimes Buddha also use the I, Buddha also call the name, Usaka, Anatta, Pedika. Buddha never call the Namarupa. But if they call Namarupa, no, they don't know who is the Buddha calling. So therefore, have to use the name also. No? Even though name, Buddha use name the conventional truth, but Buddha understand this is Namarupa only. So even in the same way, Buddha also use the I. No? No? No, mind also Buddha use. No, no, no. Now that you are also Buddha use. No. Buddha say after Mahaparinirvana, my teaching is that you are teacher like that. No. So Buddha use many kind of the I or mind or you or like that. No. This all are conventional truth. No. This also correct, not wrong. No. So therefore, conventional truth is important. More important in the samatha meditation time. We use the breathing in, breathing out. This also conventional truth. No, breathing in, breathing out. No, Bahasa Indonesia is a masuk keluar. No, this all conventional truth. No, no. And kasina, nimitta, all are conventional truth. No, no, not paramatha dhamma. Therefore, in the meditation also conventional truth are important. No. Ya, jadi bahkan Buddha juga sering menggunakan istilahnya kebenaran konvensional ini ya dalam berbagai percakapan seperti mengucapkan kata saya gitu atau ketika hendak memanggil seseorang Buddha juga memanggil dengan nama mereka misalkan Wisaka atau Anathapindika. Nah, padahal kan secara hakikinya Wisaka Anathapindika itu nggak ada, cuman kumpulan fenomena doang kan. Tapi kalau Buddha panggilnya dengan nama rupa datang gitu kan bingung kan siapa yang dipanggil. Makanya Buddha juga untuk percakapan sehari-hari masih pakai kebenaran konvensional ini juga. Kadang Buddha juga masih pakai kata milikku seperti dalam Mahaparinibbana Sutta kan biarkanlah ajaranku menjadi guru kamu gitu kan. Di situ padahal sebenarnya kan tidak ada kepemilikan kan. Nah, ini juga contoh-contoh di mana Buddha pakai kebenaran konvensional untuk berkomunikasi. Terutama kebenaran konvensional ini penting di tahapan meditasi samatha untuk mengembangkan konsentrasi. Misalkan ketika kita anapanasati, objek yang kita perhatikan apa? Nafas masuk dan nafas keluar. Nafas masuk dan nafas keluar itu sendiri sebenarnya cuma konsep gitu, ya kan? Kemudian nimita, nimita itu juga sebenarnya cuma konsep, cuma persepsi terhadap nafas seperti itu kan. Itu nimita itu hanya objek batin aja, dia tidak ada hakikinya gitu. Kemudian kasina, kasina itu juga konsep gitu, konsep tanah, api, ya tapi objek-objek itu diperlukan untuk berlatih samatha, untuk berlatih konsentrasi. Really, the Anapana Nimitta, no, Kasina Nimitta also, no, really this is Rupa only, no, Rupa. Therefore, if Nimitta are, no, because of the possession, no, mind,
mind born rupa particle, no, combined together. At the time, they become the nimitta. No? So this no, we consider this a conventional truth. This is correct. At the time, we not pay attention the rupa kalapa. We pay attention that this nimitta only like that. No? And so anapana nimitta, we not pay attention the kala also. No? Shape also not pay attention. Only pay attention there is a anapana nimitta like that. No? So Visuddhimagga also no explain. Neva wanato manasikadaba na lakhanato. Do not pay attention the kala, do not pay attention characteristic. No? Characteristic is a sabhava lakhana and saminya lakhana. Sabhava lakhana is a full element characteristic, no portion, no supporting, no heat and cold. These are individual characteristics, sabhava lakhana. Saminya lakhana is a anicca dukkha anatta. This is a general characteristic or the all sankhara dhamma. No? So therefore, should not pay attention that individual sabhava lakhana also. Do not pay attention that portion, supporting, heat, cold, etc. And also do not pay attention breathing in, breathing out, anicca dukkha anatta, like that. No? Really, these are nimittas. Nimitta are really these many rupakalapa combined together. No? Combined together. No? Mostly is a Chitija Rupa, Uruja Rupa combined together. No? So, seeing, watching the breathing in, breathing out, at the time, mind produce no, mind born kalapa, no? Mind produce, mind born kalapa, no? This Chitija Rupa has a color. And also this Chitija Rupa also has a Udu. This Udu also produce another Uruja Rupa again. No? This Uruja Rupa color also very bright. No? So therefore, Sanyogi they can see nimitta is a very bright like that. No? No? This two kind of rupa mixing together. And also they also mixing together with the breathing out at the same place. So breathing and breathing out and this nimitta are become one like that. No? But finally, breathing in, breathing out more and more accepted and only nimitta only clear. No? And then I can enter jhana, vajjhana, sakajhana, vajjhana, fourth jhana. Fourth jhana time, breathing in, breathing out totally stop. But at the time, nimitta remain. No? Even though breathing in, breathing out stop, but nimitta is still remain. Therefore, can enter jhana, taking the nimitta as object. No? But this nimitta are conventional truth. No? Pinyati dhamma. No? We pay attention that as a pinyati dhamma, no? Conventional truth. No? This is also very, very helpful to attain jhana. No? Okay. Berdasarkan persepsi terhadap nafas, maka nimitta anapanasati itu muncul ya. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat kebenaran hakikinya nimitta itu apa? Sebenarnya tidak lain cuman rupa aja di dalamnya. Jadi nimitta ya itu merupakan jadi gini, ketika bermeditasi anapanasati ya kan konsentrasi mulai terbentuk sehingga pikiran menghasilkan materi-materi yang dibentuk oleh pikiran kan namanya cita jarupa. Nah, materi yang dihasilkan oleh batin ini, materi yang dihasilkan oleh pikiran, dia bersatu dengan materi-materi lain, misalkan yang dihasilkan oleh temperatur dan sebagainya, dan materi-materi tersebut itu memiliki warna, gitu ya. Jadi warna dan juga ada yang warnanya lebih terang seperti itu ya. Makanya dari warna tersebut seseorang melihat adanya nimitta yang kadang orang bilang bercahaya,
ada yang berwarna demikian gitu ya, ada yang berbentuk gitu ya. Tergantung pada bagaimana persepsinya terhadap nafas. Nah, tapi di sini kan sebenarnya objek dari Anapanasati ketika sudah muncul nimitta, yang diperhatikan itu juga bukan warnanya, juga bukan bentuknya gitu. Melainkan yang dilihat itu adalah nimitta sebagai pertanda konsentrasi ya. Nimitta sebagai pertanda konsentrasi, nimitta nafas seperti itu. Jadi nimitta nafas itu sendiri merupakan konsep ya. Bentuk dan warnanya itu kebenaran hakiki. Tapi yang diperhatikan di sini kan cuma nimitta sebagai nimitta. Itu adalah konsep gitu. Itu adalah kebenaran konvensional ya. Nah, dan juga ketika meditasi anapanasati kita juga tidak mengamati sabawalakana ya, kebenaran kebenaran bukan sorry bukan kebenaran, karakteristik eh, alaminya gitu ya, karakteristik alami dari nafas misalnya em, panas, dingin seperti itu. Kan kita tidak mengamati itu kan, dan juga kita tidak mengamati samanya laksana, yaitu karakteristik universalnya. Bahwa nafas itu anicca, dukkha, anatta, seperti itu kita juga tidak perhatikan kan. Makanya di sini kita cuma memperhatikan nafas sebagai nafas, yaitu kebenaran konseptual juga, kebenaran konvensional seperti itu. Tapi dengan nimitta uh, dan nafas tadi ya, walaupun kita cuma memperhatikan nimitta sebagai nimitta, tapi nimitta itu dapat membantu pikiran untuk fokus padanya, untuk terkonsentrasi padanya, dan akhirnya tercerap dalam tingkat konsentrasi jana seperti itu. Ya, jadi walaupun mereka adalah kebenaran konvensional, tapi mereka tetap membantu untuk bisa masuk ke dalam jana. Ya, itu itu penjelasannya. Di sini kan uh, ya itu aja sih. And this question. Ya, so saya ada other question. There's many question. Mm. The first one, for metta, the object is the face, right? The smiling face Image, image, yeah, image different of the smiling face. So, image. what is the object of the metta when we send to the whole Indonesia? Yeah, image under the light. Your light should be the whole Indonesia at the time. Light have to spread the whole Indonesia. At the time, you can say that the whole Indonesia. So if not yet, your light are not yet powerful yet. No, at the time, develop the concentration one by one, fast like that. No, one by one. After that, send to the monastery like the Mayana Oyana. This compound only. No, compound only. So this spreading is like very similar like the casino. Casino subject also have to expand, right? No, 3-inch, another 6-inch, 9-inch. No, slowly the one compound, one village, one city, one universe. No, have to expand that you are casino in the same way. Metta also have to expand slowly. No, it cannot expand, so cannot send the whole Indonesia. No, so this meaning is we need the light. Under the light, you can see many images at the time. Maybe you can see that your Makassar people also under the light. No, because the whole Indonesia, your light are very powerful, right? You can see that your Makassar, your Paripura. Your city is difficult to call. Paripura, Paripura, Paripura.
how to call? Pare-pare. Pari-pari. Pari-pari, okay. Pari-pari, no? Including your grandmother, your mother, everything, maybe you can see, maybe. No? So at that time, no need to differentiate. No? Any people appear another light, you can send nita. This is the object of your nita object. So this should be living being. No? Even though you are spend your nita that the whole Indonesia, but the object is the living being. No? So in your house, no, dog also included, cat also included. No, no. People, human being, they were everything are included. Another your life. No. No. Some people say, Bandi, we how to differentiate, no, no, Ariya and Ariya, no. So number three and number four is the Ariya and Ariya. How you know this is Ariya, this is Ariya? Eh? We cannot know, no. But under the light, maybe if you pay attention areas, some people maybe appear under the light. Maybe these people maybe area maybe. But instantly we don't know, no, this area or not. Because we are not yet area. We are still at Putujana. Putujana cannot know other people area or an area like that. No. Generally. Understand what I mean? Generally. No. So if you send the area under the light, Pausaji appear, okay, this is maybe Pausaji area, like you can send it. Eh, so another like your father mother appear. Okay, this also your father mother maybe area maybe. But we don't know easily. No? No. So this meta object is a should be living being, no? Not the mountain, not the forest. No, living being must be. No. Oke. Tadi pertanyaannya, kalau objek dari meta itu kan wajah yang tersenyum. Terus apa objeknya kalau kita mengirimkan meta ke seluruh Indonesia, gitu ya? Jadi kata Cyril, objeknya itu adalah bayangan wajah yang tersenyum seperti itu ya. Ketika kita sudah mampu untuk mengirimkan ke satu persatu, maka pada saat itu konsentrasi kita juga semakin terlatih dan semakin kuat gitu. Nah, cahaya dari konsentrasi itu nantinya kita bisa kembangkan, bisa diperluas ya, sampai ke satu tempat kecil dulu, misalnya satu Wihara Nauyana ini, lalu dikembangkan lagi satu Medan, nah, kemudian baru satu Indonesia seperti itu ya. Nah, jadi mengembangkan cahaya kebijaksanaan ini prinsipnya sama seperti ketika kita berlatih kasina, misalnya kasina putih kan. Tadinya kasina putih pertama kan kita konsentrasikan misalkan seukuran satu piringan kecil gitu kan, piringan berukuran 3 inci atau 6 inci di depan kita kan. Nah, tapi seiring konsentrasinya berkembang, nanti kita harus perluas itu kasinanya, lingkarannya. Perluas dari 6 inci jadi 9, jadi 12, semakin besar jadi hitungan meter gitu ya. Sampai bisa menutupi satu dunia dengan kasina putih tadi. Nah, jadi sama prinsipnya di situ ketika konsentrasi kita sudah kuat, maka saat kita memperluas jangkauan kita, maka otomatis makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitar sana akan terlihat ya. Ya, jadi tanpa perlu membedakan sebenarnya ini siapa, ini cowok atau cewek ya, nggak perlu. Yang penting kita uh, dengan cara mengirimkan meta tadi kita perluas sampai ke satu Indonesia seperti itu. Nah, kadang di sini ada kategori yang spesifik ya, yaitu yaitu nomor 3 dan nomor 4 ya, Sabe Arya dan Sabe Anaria. Bagaimana cara berlatihnya itu? Kita kan istilahnya yang masih putujana, yang masih umat awam, itu kan nggak mampu untuk membedakan seseorang itu Arya atau enggak. Seperti itu kan. Minimal harus satu level baru bisa tahu.
Nah, jadi cara latihnya gimana? Sedangkan kita harus mengirimkan kepada mereka yang Arya, ya. Nah, itu pertanyaannya kan. Jadi singkatnya, ketika kita mengirimkan meta dengan niat untuk mengirim kepada Arya, nanti siapapun yang muncul di sana, wajah tersenyum yang manapun yang muncul ketika kita berniat mengirimkan meta kepada yang Arya, nah kemungkinannya dia seorang Arya gitu. Misalkan tiba-tiba muncul wajah Pak Sedoji gitu ya. Jadi kita bisa tahu oh Pak Sedoji mungkin seorang Arya atau tiba-tiba wajah papa mamanya Utamananda gitu ya. Ya bisa aja gitu. Nah, jadi tapi kita tidak perlu terlalu em, banyak apa ya memikirkannya kayak gitu ketika kita kirimkan. Jadi itu ya jawabannya. Okay, so second question is about, So, huh? one Sally informed me when she practiced this nita, Sabbe Vinipatika, all being in the lower wrist. Also, no, advised her to send the hair to see the Devadatta. And then I Sally tried to see in the hair the Devadatta. This Sally said she saw the Devadatta in the Aviji. No? And then the Devadatta is a crying. Devadatta crying. Devadatta cannot move. Aviji hair is a very, very fearful hair. No? Many biting. He cannot move in the hair like that. No? Every biting for him. No? Two hands reach to the inside the wall. Head also reach to the ceiling wall like that. So cannot move like that. So she saw like that. She saved me. This Sally. I don't know correct or not. She saw the Devadatta in the pit. Eh? Udamananda, you want to see the Devadatta? Hmm. Ya, jadi ada cerita ya. Suatu hari kan satu sayale sedang berlatih untuk uh, mengirimkan kepada yang nomor 7 itu makhluk yang di alam rendah, yang di neraka. Jadi Saidoji menyarankan sayale itu untuk memperhatikan ke neraka gitu ya. Jadi si Sayale kemudian melaporkan ya di latihannya dia melihat Dewa Data di neraka. Jadi Dewa Data itu sedang ter apa ya terikat ya di neraka, tangan kakinya semua diikat dengan wajah yang sangat sedih gitu ya nggak bisa bergerak sama sekali ya. Ya, saya dong nggak tahu itu yang dilihat beneran Dewa Data atau enggak gitu. Jadi saya udah bilang kalau Utamananda mau lihat Dewa Data, nanti coba kembangkan meta ini dulu. Okay, next question. What are the jhana factor for meta jhana? Jana Feta, first Jana Feta fighter. Jana Feta are the same like the Anapana, first Jana, second Jana, third Jana. No? It's the same Jana Feta like the Anapana. No? So Anapana first Jana is how many Jana Feta? Five. No? Five Jana Feta, right? In the same way, Nita also, Nita Jana Feta also five Jana Feta. No? So here you can see the Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata. First jhana Feta, the same. Anapana and Nita, first jhana the same. No, jhana Feta the same. No? First jhana. Nah, jadi pertanyaannya apa saja faktor-faktor jhana untuk meta jhana? Ya, saya udah bilang sama aja dengan yang anapanasati gitu. Jadi jhana pertama faktor jhananya apa? Witaka, wicara, piti, sukha, ekagata seperti itu. So different is Anapana has a Pratibhaga Nimitta.
no? Crystal bright light like that. But metta is no pratibhaga nimitta, metta jhana. This image stable, this is okay, no? The metta object image, no? Not become like crystal bright like that. So image are image. These are different. So therefore, nobody bhaganimita in Nita Jhana. No? According to the Abhidhamma Sangha, among the 40 meditation subject, 40, 22 meditation subject only have Bhaganimita. No? The 22 is 10 Kasina, 10 Asubha, Anapana, and Kayagata Sati. 32 parts of body. This 22 only can get the Pratibhaganimita. No? Other meditation, they can get Parikama and Oganimita only. No? Ya, jadi yang berbeda dari meta jana sama anapanasati jana itu cuman bahwa objek dari anapanasati itu bisa jadi ya objek dari anapanasati itu nimitanya bisa sampai ke tahapan patibaga nimita atau pertanda pembelajarannya. Kalau meta itu tidak bisa sampai ke patibaga nimita. Ya, jadi patibaga nimita itu ketika nimitanya berubah menjadi misalkan transparan gitu ya atau menjadi menjadi seperti kristal bening gitu ya. Sedangkan meta ketika kita mempertahankan wajah tersebut ya wajahnya tidak mungkin jadi transparan gitu. Ya, jadi meta itu wajah itu sebagai nimitanya, tapi nimitanya tidak bisa berkembang menjadi patibaga. Nah, berdasarkan Abhidhamma Sanggaha dijelaskan ada 22 objek meditasi saja yang bisa menghasilkan patibaga nimitta, yaitu 10 objek asubha, kemudian 10 objek kasina, lalu anapanasati dan kayagata sati, ya, 32 bagian tubuh. Itu saja yang bisa menghasilkan sampai ke tahapan patibaga nimitta, ya. Sedangkan sisanya itu cuma bisa di tahapan parikama nimitta, yaitu pertanda persiapan, sama ugaha nimitta, ya. Pertanda pembelajaran, sorry, berarti patibaga nimitta itu pertanda padanan, ya. Okay, this. So this third one. So by doing metta jhana, we can enter the Brahma realm, right? So does it mean even though we are still alive, we can enter the Brahma realm? Sorry. So by practicing metta jhana, saya rasa we can enter the Brahma realm. Reborn. So Nita Jana, yeah, Nita Jana produce the next life. Next right? life. So not like we can go to the Brahma realm visiting only. Now you want to go to Brahma wall, find the second power to fly there. Like the second power Arham, they can visit the Brahma wall also. Yeah. So Buddha sometimes visit to the Brahma wall. No. Some Arham also visit the Brahma wall. No. Ya. Jadi tadi pertanyaannya, apakah dengan metta jhana bisa masuk ke alam Brahma walaupun belum mati gitu? Jadi kayak berkunjung kali ya. Nah, jadi kata Sedo, metta jhana itu bisa menghasilkan kelahiran selanjutnya di alam Brahma. Ya, kalau mau pergi ke alam Brahma sekarang, maka silakan latih kemampuan supernatural ya, biar bisa terbang seperti itu. Okay, next question. If we
practice the metta jhana and then enter the Brahma realm, become a Brahma, which level we can go to, like which jhana that we can be reborn in. Depend on your Nita Jhana power. Your Nita Jhana is the first jhana at the time, first jhana ring. You can see here first jhana ring. Brahma Parisija, Brahma Purohita, and Brahma Mahabrahma. No? But lady cannot reborn Mahabrahma. No, men only can go there. I don't know why the woman cannot reach to the Mahabrahma. No? So Brahma Purohita and Brahma Parisija. No? Purohita is like minister. No? Mahabrahma is like the king. So Mahabrahma is one universe, only one Brahma only. Brahma Purohita many. No? Brahma Parisija is like follower of the Brahma. Like, no? Brahma retinue. No? So first jhana, Nita first jhana also can produce this first Brahma. Second jhana power reach to the second Brahma war. No? Third Nita jhana reach to the third Brahma war. Like, no? So here is a Mahabrahma is the king of this first jhana plane. Abhasara is the king of the second jhana plane. Subhakina is the king of this third jhana plane. So this three war is at the same level. Like. So our human being, we stay together with the king, minister, we people, we stay together in the same level, right? Now, in the same way, the first January also they are same level like that. No? They stay together. Tadi pertanyaannya, kalau kita mencapai meta jhana dan terlahir di alam Brahma, ya, Brahma jhana keberapa kita bisa pergi? Kita bisa masuki gitu ya, alam yang jhana keberapa seperti itu. Jadi kata saya tahu ini tergantung pada latihan kita. Jadi kalau kita latih sampai jhana pertama, maka lahirnya di yang jana pertama. Kalau sampai ke jana kedua ya bisa sampai jana dua juga gitu yang ya kelahiran selanjutnya. Dan juga tergantung dari seberapa fasih, seberapa hebat latihan kita gitu, seberapa apa ya istilahnya mahir lah ya. Jadi satu alam Brahma itu, satu level itu dia bisa punya 3 tingkatan yang berbeda. Misalkan di jana pertama, dia ada 3 tingkatan. Dari paling bawah itu disebut Brahma Parisaja. Ya, Brahma Parisaja itu semacam apa ya? Cuman pelayan-pelayannya Brahma gitu ya. Kemudian yang kedua Brahma Purohita. Brahma Purohita itu seperti perdana menterinya gitu. Kemudian yang tertinggi di jana pertama disebut Mahabrahma. Itu seperti rajanya Brahma gitu. Tapi untuk di level jana pertama kayak gitu. Nah, jadi tadi ada informasi tambahan katanya bahwa hanya laki-laki yang bisa langsung terlahir sebagai Mahabrahma. Jadi perempuan itu nggak tahu kenapa, mungkin karena indrianya yang kurang kuat, mereka cuman bisa lahir sebagai parisaja atau purohita. Maksudnya laki-laki perempuan ini tadinya kan sebagai manusia atau dewa gitu kan. Kemudian terlahir sebagai Brahma gitu. Kalau di Brahma kan tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan lagi. Ya. Nah jadi uh, walaupun berbeda tingkatannya, tapi mereka berada di alam yang sama. Ibarat kayak raja sama perdana menterinya kan mereka duduk di kerajaan yang sama seperti itu ya. Nah, kemudian kalau di jana kedua itu paling tingginya namanya Brahma Abasara ya. Yang ketiga itu Brahma Subhakinha gitu. Itu istilahnya raja-rajanya di sana gitu. Jadi katanya kalau Mahabrahma itu di satu alam Mahabrahma cuma ada satu yang
bertindak sebagai Maha Brahmanya kayak gitu. Some the Bodhisattva story, like Mahasutasana king, is a universal monarch. No? So he stayed there as a young who 85,000 years. No? After that, the kingship 85,000 years. After that, the kingship 85,000 years. After that, we renounced to the garden, royal garden, and he entered the Metta Jhana 84,000 years. No? 85,000 years. After that, he reborn in the Brahma world. So after that, lifespan are very long. No? 85,000 years, 4 times. No? 85,000 years, 4 times stay the human life. No? So after kingship, no? After kingship, he also meditate Netta Jhana, no? 84,000 years. No? At that time, there are many queen are request, no? To come back to the palace, to come back palace. No? And then he say, I don't want to go back the palace. I want to go the Brahma world. So he continue meditate Netta Jhana. Netta Jhana, not 1 day, not 1 year, no. 84,000 years. He enter Jhana, Netta Jhana. So his time are very smooth. His time, normally people die in time very painful. But he not painful. His feeling uncomfortable feeling is after eating, we want to sleepy, right? Such kind of feeling only he feel like that. After that, he reached to the Brahma world. Ya, jadi di luar masa Buddha, di luar dari zaman Buddha ada cerita tentang seorang raja universal, seorang raja dunia bernama Mahasudasana. Jadi Mahasudasana ini dia dikatakan menghabiskan masa masa kecilnya selama 85.000 tahun. Kemudian masa yang kedua, masa untuk belajar menjadi raja, ya dia habiskan selama 85.000 tahun lagi. Kemudian sebagai raja dunia dia hidup dia sebagai raja dunia menjabat selama 85.000 tahun dan di akhirnya dia meninggalkan kedudukannya sebagai raja dan dia bermeditasi berlatih metta jhana di taman istananya, taman kerajaannya selama 85.000 tahun. Ya, jadi dia berlatih jhana itu bukan 1 jam 2 jam ya, bukan bukan setahun 2 tahun, 85.000 tahun ya. Nah, dan juga dia punya usia hidup yang sangat panjang ya, bahkan 85.000 tahun dikali 4 kan. Sampai terakhir dia meninggal, dia terlahir kembali menjadi Brahma. Nah, jadi ketika dia berlatih di taman kerajaan, para permaisurinya selalu meminta dia, oh raja kembalilah, kembalilah gitu kan. Kembalilah ke istana, tinggallah di istana gitu. Tapi dia bilang apa? Saya tidak ingin tinggal di istana, saya ingin tinggal di alam Brahma kayak gitu ya. Dan juga ketika dia meninggalnya itu satu hari dia merasa seperti ngantuk gitu ya. Ngantuk habis itu ketiduran. Tahu-tahu bangun udah jadi Brahma. Nah, enak sekali kan? Jadi dia mati dan terlahir kembali itu seperti cuman bangun dari tidur doang gitu. Yeah, mostly Yasodhaya is always happy in the Buddha continuing parami. Like, no? Sometimes Yasodhaya also follow the renunciation, renown. So Bodhisattva renown, Yasodhaya also renown. Like, no? Sometimes cannot renown together like that. No?
because they have the children like that. So one story, at the time Yasoda is more clever. So Bodhisattva and Yasoda to be, they had two children at the time. At that time, one day, the husband Bodhisattva say, I want to ordain like that. No, I want to ordain. He informed to the wife that Yasoda to be. Yasoda to be say nothing. Even in time, Yasoda to be say, oh, I will go for the river to carry the water. At the time, she blamed the water pot on the head. No, Bodhisattva and two children are remain in the house. No, Yasoda go out the house. After that, she not come back to house. So she fast for day fast. Because Bodhisattva, Bodhisattva very soon will be ordained. At the time, I am very busy with the two children. So at the time, Yasoda to be very clever. She ordained fast. No? she go out and she ordained. No? At the time, Bodhisattva cannot ordain because two children are very young. Two children are very young. At the time, I have to wait. The children are grow up. No? No? Children grow up, only Bodhisattva can ordain like that. No? So sometimes, no, women are more clever. Ya, mungkin tadi ada yang lupa ya kalau jana itu meta jana cuman bisa 1, 2, 3 doang. Oke. Terus di ceritanya Yasodhara kan Ratu Yasodhara dalam berbagai kehidupan selalu menemani Pangeran Siddhartha ya untuk memenuhi paraminya. Tapi ada suatu ketika Putri Yasodhara ini lebih cerdik gitu. Ya, kan mereka sudah menikah gitu kan di salah satu kehidupan mereka udah menikah dan mungkin punya 2 anak gitu ya. Anaknya masih kecil-kecil. Terus suatu hari calon Pangeran Siddhartha bilang, ya saya mau meninggalkan keduniawian kayak gitu. Si calon Yasodhara, dia nggak jawab apa-apa, dia diam aja. Terus agak siang harinya, dia bilang kepada kepada Bodhisatta gitu kan, dia bilang, "Eh, saya mau pergi ambil air, ya kan ke sungai gitu." Sambil memegang gentong gitu kan, mau ambil air ke sungai katanya. Jadi tolong jaga anak-anak dulu ya gitu ya. Habis itu dia pergilah ke sungai dan apa kan untuk ambil air katanya kan. Terus ditunggu kok nggak balik-balik gitu. Rupanya calonnya saudara udah ditabis duluan gitu. Ya, karena dia pikir ya kalau kalau apa bodhisatta ditabis duluan nanti dia mesti ngurusin 2 anak dan nggak bisa ikut kan. Jadi bakal sibuk sekali karena anak-anaknya masih kecil. Jadi ini gantian dia yang pergi duluan, apa bodhisatta yang mesti ngurusin anak-anaknya. So one day they meet each other in the one place. Yasodhara to be and Bodhisattva meet one place. And then Yasodhara to be asking to the Bodhisattva, how you raise your children? Do not worry. They already grew up. They already grew up. Nice. Yeah. So one time only they meet. After that, never meet again in this life. Even though they ordain, but they one time only meet one place. Yeah. They not stay together. This meaning. Jadi suatu hari mereka ketemu gitu kan, sama-sama udah ditabis gitu ya. Maksudnya sama-sama udah menjadi petapa gitu kan. Terus si calonnya saudara tadi dia nanya gitu, kenapa kamu bisa bisa jadi petapa, anak-anak kita gimana gitu kan? Dijawab, gak usah khawatir, mereka udah gede. Habis itu mereka pergi masing-masing, gak pernah ketemu lagi di kehidupan itu. Yeah. So now Uttamananda also now grew up now, right? Uttamananda
grow up. So now father mother can ordain now. Ya. Jadi saya udah bilang sekarang kayak sekarang kan Utamananda udah apa mau dibilang dewasa nggak juga ya. Maksudnya udah mandiri mungkin lah ya. Jadi kata saya tuh orang tuanya Utamananda udah bisa nih ditabis. Have to wait for the youngest brother. Oh, yeah, yeah. Okay, okay. Wait. Who will be ordained for you then? Father first or mother first? Siapa yang bakal orden duluan? Papanya atau mamanya? Still not sure yet, you know. Okay. 2 more years. Maybe ordain together. Okay. Ditabis bareng ya. Ditabis bareng kali ya. Ya. Oke, next question. Okay. This all are Okay. Utamananda's question. Okay. Uh, uh, is the jhana same or different between metta jhana and anapanasati jhana? Is the maybe jhana Power. quality? Quality, Yeah. quality should not be the same. Should not be the same. And different people, different power. So some people anapana is powerful. Some people say nita is a like more. No? And kasina, they like some people they like kasina. Kasina also, there are four color kasina. Odata, white kasina is the best like that. They say. Even the first jhana, different power maybe like that. No? Mm. And also Buddha's Anapana first jhana and the Uttamananda first jhana maybe should not be the same. Buddha Anapana jhana can directly go to the second power. Very powerful Buddha Anapana jhana. Therefore, in the sutta we can find Buddha after practicing Anapana directly go to the second power like that. No? Normal people cannot go like that. Normal people have to try the eight attainment, no 10 kasina, eight attainment first. No. But Buddha jhana power are very fast. Therefore, depend on the person, depend on the meditation subject, different jhana power. No. Shall not be the same. No. Jadi tadi pertanyaannya, apakah jana dari meta dan jana dari anapanasati itu sama gitu ya? Maksudnya mungkin kualitasnya, kekuatannya, kayak gitu. Ini kata Sedo nggak bisa sama, ya. Eh, Setiap orang itu beda-beda, bahkan sama-sama jana satu, ya, dengan objek yang sama pun levelnya bisa beda. Um, Dan juga ada orang yang lebih lebih kuat jananya di Anapanasati, ada yang lebih kuat jananya di Meta gitu ya. Bahkan kasina pun, kasina warna kan ada 4 kasina warna ya. Ada yang bilang bagi dia kasina putih itu lebih kuat dibandingkan kasina yang lain gitu ya. Nah, jadi setiap orang itu punya kecenderungan beda-beda. Bahkan kalaupun mereka menguasai jana mereka juga bisa berbeda-beda gitu. Jadi tadi yang jananya sama, orangnya beda, bisa juga kekuatannya beda. Misalkan ketika Buddha ya mencapai uh, ya ketika Buddha memasuki jana keempat dengan meditasi anapanasati, ya ketika itu Buddha langsung bisa memperoleh berbagai kemampuan batin, berbagai kesaktian ya. Orang biasa nggak bisa seperti itu. Dengan anapanasati saja mereka nggak bisa mengembangkan sampai kesaktian. Jadi mereka harus ada tahapan mengembangkan kesaktian yang lain gitu dengan kasina. Tapi Buddha hanya dengan anapanasati saja sudah langsung kalau di teks kan langsung memiliki kesaktian untuk melihat masa lampau dan sebagainya kan. Nah jadi itu tadi
perbedaannya, dan juga kalaupun Buddha masuk ke dalam jana keempat Anapanasati ya, pasti kekuatannya berbeda gitu ya dengan kalau misalkan Uttamananda masuk jana keempat Anapanasati seperti itu. Nah, kalau ada orang misalnya Kevin lagi dia coba anak habis itu sampai dia capai dan satu juga baru di alam tapi ini di alam yang sama kan sama-sama dalam dari satu kan ya di alam jana satu yang khusus Anapanasati gitu. So his question is if one person practice Anapanasati jhana, first jhana, another person practice Metta jhana, the first one also, and when they die, will they reborn in the same Brahma realm? Like, can they meet each other? Yeah. Still can. Yeah. So not in the different, in the. Yeah. So you and Jodi meet the human being like that. Your karma and Jodi karma different. No, your karma is a offering flower to the Jitiya maybe. Jodi karma is a offering food to the bhikkhu maybe like that. No, different karma, but can see each other. Ya. Tadi pertanyaannya jelas nggak? Yang bahasa Indonesia. Ya katanya kan kalau misalkan mereka berlatih jana gitu kan, satu anapanasati jana, satu meta jana. Tapi sama-sama capainya cuma jana pertama doang gitu. Setelah meninggal, mereka lahirnya di alam Brahma yang sama atau enggak? Ya gitu. Maksudnya bisa ketemu nggak di alam Brahma jana pertama? Ya kata saya dong, lihat saja. Misalkan sekarang kan Utamananda bisa terlahir di alam manusia kan. Nah, ketemu dengan Jordi di alam manusia juga. Tapi kan karma mereka berbeda gitu kan. Bisa aja misalkan Utamananda lahir di alam manusia karena berdana ke Cetia. Sedangkan Jordi misalkan berdana makanan ke Bhikkhu kan. Walaupun karmanya berbeda tapi tetap ketemu di alam manusia kayak gitu. Okay, this question. Next question. Why did the Buddha only ever give the 5 precept, 8 precept, like 10 precept, and then never give only 6 or 7 precepts? I don't know why Buddha not give us 6 or 7. Yeah. I don't know, 6 or 7. Why? Yeah. 5, 8, 10. Sometimes say that Nawa Uposatha, Nawenga Uposatha. 9 also Buddha says something. 9. Metta, 8 precept plus Metta is called Nawenga Uposatha. No, Nawenga Uposatha. Not say the Sila. At the time, Buddha used the Uposatha, Nawenga Uposatha. No. Nawenga. This Uposatha is a night factor. Night factor is a 8% and plus Metta Bhavana. This is called Nawenga Uposatha. No? Sometimes we say in Myanmar 9%, 9 sila, like but I don't know why Buddha not use a 6 or 7. Okay, who knows? Buddha not use a 6 sila or 7 sila. But in the we have the one story. This story is one day, one thief, no, very hungry, and he entered the monastery. At the time, this monastery has a one shadow only stay. At the time, the thief very hungry. He want to eat the food. At the time, he request to get the food. At the time, this shadow say, "Okay, I will give you food. No, but you must undertake precept." And then the thief say, "How many precept? 5%. Oh, but I cannot take 5%. Very too much for 5%. I have this. Sometimes I am stealing. No? Sometimes I also have to kill the people. No?
So Panatipata I cannot, Adinadana I cannot, no, no, and also Musawada also I cannot. Telling lies. Sometimes I have to telling lies. Sometimes people catch me. Are you thief? So I have to lie. I am not thief. I never steal anything like that. I have to tell in lie. Otherwise they will keep to me. No. Surah Maria, sometimes I have to drink, no, to be blade, to stealing other people. So number 1, 2, 4, 5 cannot. And then the number 3, how about Tamisumi Chachara? Okay, once Tamisumi Chachara. Okay, you undertake 1%. And then this said, okay, the 1%. No? Kamesu Mechachala Viramini Sikhava Samadhi Yami Adada he can eat. 1% only. This 1% also protect him a lot. So after undertaking 1%, no, one day he go to the one house at the night time, no, night time to stealing. In this house, there are one couple stay. The wife is very young. Husband is very old. No, old husband and very young wife stay. And then old husband also had a lot of the sickness. So at the night, new wife are not happy to stay with the old husband. So at that night, the wife also go outside the go out in the compound like that. No? And then they also come in. At the time they meet each other. At the time, no, the thing also worry because one people no see him right. At the time, the young wife no request to the thief no to stay with her like that because the wife is very young like that. No, she's not satisfied to stay with her old husband, so she want to stay with the thief like that one night only. No, at the time the thief, he already undertake the Kamisumi Chachara. He cannot do. And then he say, I cannot do. I have a 1% Kamisumi Chachara. No, no. But this wife request again like that. No. Finally, he pushing to this lady to fall down like that because he already undertake the 1%, right? Kamisumi Chachara. He cannot sleep. This wife because this wife had a husband like that. Luckily, at that time the old husband also wake up and reach to the nearby this event like that. No. So at that time, understanding the story, the husband also very very gratitude to the thieves. So later the husband chasing to the wife, order to you are go out. I cannot be stayed with you. No, you are not the faithful wife. No, why you request to the thief to stay to stay together like that? So divorce with the wife, husband. Husband is very very rich person. Husband very rich, no, and he called the thief, no, like that, like younger brother, and then the thief became the very rich. This is the benefit of the 1% undertaking 1%, not 5%, only 1%. This story, the thief story. Ah, jadi tadi pertanyaannya kenapa Buddha nggak pernah memberikan, kenapa Buddha cuma memberikan sila itu 5, 8, 10 gitu ya, nggak pernah kasih sila cuma 6 atau 7 ya. Ya saya juga nggak tahu kenapa. Tapi ada kayak di di teks itu ada namanya Nawangga Uposatha ya. Jadi nggak dibilang sila sih, itu bukan sila gitu. Jadi Nawangga Uposatha ini 8 sila ditambah 1 meta gitu. Jadinya 9 kan. Tapi nggak dibilang ini sila. Nah, adapun
kadang di Myanmar disebut sebagai Nawanggasila kayak gitu ya, Nawasila, 9 sila gitu ya. Nah, tapi ada satu cerita ya, ada seorang pencuri ya kan, perampok. Dia datang ke wihara. Pada saat itu di wihara cuma ada seorang bante doang yang tinggal, seorang kepala wihara doang. Jadi si pencuri ini kelaparan. Dia minta makanan dari bantenya, ya kan. Uh, Bantenya bilang, oke, saya kasih kamu makanan, tapi kamu harus ambil sila ya. Terus ditanya berapa sila gitu. Bantenya bilang 5 sila, bisa nggak? Dia bilang, oh Bante 5 sila kebanyakan kayaknya ya. Satu, saya harus mencuri ya kan, nggak bisa. Ya. Kedua, saya mesti bohong gitu ya. Karena kalau misalkan ditangkap warga, terus ditanya kamu pencuri bukan, ya kan? Saya harus bohong. Kalau saya jawab jujur, mungkin saya bakal dibunuh gitu kan. Terus kadang kalau ketemu ketemu yang susah juga, saya harus um, membunuh gitu. Saya harus berantem dengan mereka, harus harus sampai bisa bunuh-bunuhan gitu kan. Dan juga saya juga mesti mengonsumsi alkohol gitu ya, mengonsumsi obat-obatan keras supaya apa? Supaya berani, supaya nggak takut ketika mencuri seperti itu. Terus bantainya tanya, kalau sila ketiga gimana? Asusila kan? Dia bilang, ya bisa sih gitu ya. Jadi bantainya setuju. Oke, kamu cuma ambil satu sila aja ya, sila ketiga. Kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami kan. Nah, jadi udah habis itu ya, malam harinya dia pergi mau merampok ke satu rumah orang kaya. Ya, satu rumah orang kaya ini si laki-lakinya kaya raya, tapi sudah tua gitu. Nah, dia punya istri. Istrinya itu masih muda. Nah, tapi si istrinya ini nggak puas gitu dengan suaminya. Karena suaminya kan istilahnya udah tua gitu kan. Si istri pengen istilahnya meniduri yang lebih muda. Nah, jadi suatu hari si istri sedang berjalan di luar. Si pencuri hendak masuk ke rumah itu. Rupanya ketemulah mereka. Kagetlah si pencuri kan. Ketemu sama pemilik rumah gitu kan. Tapi malah si istri ini bilang ke pencurinya gitu ya. Kamu tiduri saya malam ini gitu. Ya, si istri suruh si pencuri untuk menidurinya malam itu. Nah, tapi si pencuri baru keingat dia udah ngambil sila. Dia ngambil sila yang nomor 3 tadi. Jadi dia tolak lah si istri tadi. Oh nggak bisa, saya nggak bisa meniduri kamu. Kamu sudah punya suami gitu kan. Uh, saya saya menjalankan sila kayaknya. Jadi si istri terus membujuk terus kan. Tapi tetap si pencuri nggak mau gitu. Akhirnya si pencuri pun dorong itu si perempuan. Pas jatuh gitu kedengaran sama si laki-laki kaya tadi. Dia pun keluar kan. Terus setelah dengar penjelasannya ya kan, akhirnya si si laki-laki marah sama si istri ya kan, diceraikanlah si istrinya. Ya, dasar kamu istri tidak setia gitu ya. Ah, nah, jadi atas rasa terima kasih sama si pencuri tadi, si pencuri diangkat jadi adik adiknya sendiri gitu ya, adiknya si orang kaya tadi, dan juga si pencuri pun akhirnya menjadi seorang keluarga dari yang kaya raya gitu. Hanya karena satu sila ya si pencuri tadi terselamatkan. Okay, Ya. next question. Okay, that's all I know. No more questions. Okay, okay, so continue night time. Thank Then. Okay, idame punya aswakaya wa hotu. Idame punya nibbana sapaccaya hotu. Mama punya bagan sabasatana bajemi. Te sabi mi sama punya bagan labandu.